वर्तमान देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं बहुत बड़ा गोटे अपडेट आसी जहाँकि आपण मैंने समस्ते थंबनेल देखिके जानी सारी आवास योजना अधीन में बढ़िला टंका सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में घर तैयारी करने आपणकर जो गरीब लोक मानू टंका दि जाऊँगी से टंका एवं जाकि बढ़िला बोली कहुच्छी तेबे आपण मानक सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजनार जो टंका रही से टंकाटी बढ़ा जाइए कि नहीं जदि बढ़ा जाइए केते टंका बढ़ा जाइए एवं जदि भी वृद्धि जदि करा जाई नहीं सरकार तरफ केते टंका पर्यंत वृद्धि करा जिबा कथा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में जो माने भी घर तैयारी करुचंती अर्थात सरकार तरफ जो माननकु भी घर तैयारी करने आपणकर सहायता दि जाउची सेमानंकु आउ सबु कौन सहायता दि जाबा कथा सबु किछि आपण माने एई गोटे वीडियो माध्यम रे जानि परिबे जहाँकि आपण माननकु मु एई गोटे वीडियो माध्यम रे से नहीं सबु किछि अपडेट जणाई देबी सेतिपाई वीडियोटी को बिना स्किप करिकि शेष पर्यंत देखंतु ता पूर्वरु वीडियो को गोटे लाइक कर दियंतु एवं जो माने चैनल टी को एजाय सब्सक्राइब करनांती चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। प्रथम देखंतु आपण माननकु मु जणाई दउची जे प्रधानमंत्री आवास योजना को नहीं माननीय पंचायती राज मंत्री किछि दिन तले सूचना देचंती जे प्रधानमंत्री आवास योजनार जो प्रथम फेज रो आपणकर जो फास्ट फेज रो लिस्ट रही से फास्ट फेज रो लिस्ट सेप्टेम्बर मासर द्वितीय सप्ताह सुधा प्रकाश पाइबा बोली कहिसंती ता सहित से सूचना देचंती जे एई अगस्त मासर 27 तारीख सुधा आपणकर सबू प्रक्रियाटी सरीजिब अर्थात आपणकर जो जांच प्रक्रियाटी एबे चालुची से जांच प्रक्रियाटी सरीजिब एवं सेप्टेम्बर मासर द्वितीय सप्ताह रे प्रधानमंत्री आवास योजनार फास्ट पेज रो लिस्ट आसीबो एवं केंद्र मंत्री शिवराज सिंह चौहान ओडिशा आसीबे एवं योग्य हिताधिकारी को सरकार तरफ वर्क ऑर्डर प्रदान करेंगे बोली पंचायती राज मंत्री किछि दिन तले जाकि सूचना देचंती। या सहित देखंतु एबे आपणकर गोटे बड़ अपडेट आसी जे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में सरकार तरफ एथर जो आपणकर वर्क ऑर्डर टी प्रदान करा जिवो अर्थात योग्य हिताधिकारी को जो आपणकर सेप्टेम्बर मासर द्वितीय सप्ताह सुधा जो वर्क ऑर्डर टी प्रदान करा जिवो एई आपणकर जो टंकाटी रही अर्थात सरकार तरफ आगुरी जेतिकी भी जो टंका दि जाउथिले से टंका जहाँकि आपणकर एबे वृद्धि हेबो बोली कहा जाउची अर्थात सरकार तरफ एबे जो आपणकर घर जो माननकु भी दिया जिवो पूर्वरु आपणकर जेते टंका रहितिला एबे जहाँकि अधिक टंका से माने देबे बोली कहउचंती। तेबे देखंतु एई नै कोन सबु तथ्य रहिची देखंतु आपणको मु क्लियरली कहि दउची जे ए नै सरकार तरफ ए पर्यंत कौन सी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करा जाय नाही जे सरकार तरफ आग को आपण मानकु एथर प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन में अधिक टंका दिया जिवो बोली देखंतु ए नै केवल सोशल मीडिया माध्यम रे आलोचना करा जाउची ए नै सरकार तरफ कौन सी निष्पत्ति निया जाय नाही। या सहित जदि भी सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजनार जो टंका रही से टंकाटी जदि वृद्धि करा जाए तेबे केते टंका पर्यंत वृद्धि करा जिबार संभावना रही देखंतु आपण माने समस्ते जानिचंती एबे जहाँकि सरकार तरफ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रे आपणकर 1,20,000 टंका हिताधिकारी को घर करने दि जाउची जदि सरकार तरफ अधिक करा जाउची अर्थात जदि वृद्धि करा जाउची ताहले एथर आपणकर 1,80,000 टंका पर्यंत वृद्धि करा जाई पारे बोली जहाँकि कहुच्छी ता सहित जदि वृद्धि करा न जाए ताहले कौन आपणकर असुविधा हेबो देखंतु सरकार तरफ एक्चुअली प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन जो 1,20,000 टंका दि जाउची एई 1,20,000 टंकार लोके जाकि ठीक ठाक रे घर करि परनांती सेतिपई आपणकर वृद्धि करिवार निहाती दरकार रही कौन सब आपणकर प्रोब्लेम होची देखंतु आपणको मु जणे दोची केतरा आपणकर कारण रही सरकार तरफ एई टंका को वृद्धि करिवार देखंतु आपण माने समस्त जानिचंती एबे आपणकर 1,20,000 टंका दि जाउची 1,20,000 टंकार सरकार तरफ 2 बखरा घर तैयारी करबा पई आपणकर जो लेआउट रही से लेआउट टी से दौरान अर्थात 2टा आपणकर बखरा घर तैयारी करबा पई कहा जाउची एटा आपणकर फास्ट होईची घर तैयारी करबा सामग्री आपण माने समस्त जानिचंती एबे जाकि आपणकर दरदाम वृद्धि चलीची जेमिति कि आपणकर रड सीमेंट इटा बाली मिस्त्री कुली मजूरी यही सब आपणकर जो रेट गुड़िक रही से रेट गुड़िक पूर्वर आपणकर जेतिकी टंका थिला सेतिकी टंकार आपणकर अधिक वृद्धि पाइची देखंतु सरकार तरफ आपणकर रेट कम थिला टाइम रे मध्य 1,20,000 टंका देउथिले एवं एबे आपणकर रेट सब वृद्धि हो सारी तथापि सरकार से सब जानुचंती तथापि से 1,20,000 टंका लेखा आपण मानकु घर तैयारी करबा पई दौरान से सबको दृष्टि रखी सरकार तरफ निष्पत्ति निया कथा
ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘର ସହିତ ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ସୁବିଧା ଦେବା କଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୌଳିକ ସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ରହିଛି ସେଇ ଟଙ୍କାଟି 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର 1,80,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା କଥା। ତା ସହିତ ଘର ସହିତ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ 12,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୌଚାଳୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ମଧ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 20,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା କଥା ଏବଂ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନାହିଁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ରହିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବିଜୁଳିର ସଂଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବା କଥା। ଏହା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବୋନସ୍ ଟଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା କରିବା କଥା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି ଯେ ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେହି ବାଲିକୁ ନେଇ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ, ଯାହାକି ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେବେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡର ଦେଲା ପରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ, ବାଲି କେତେ ଟ୍ରିପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ, ବାଲି ଦେବେ କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୋନସ୍ ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଶୌଚାଳୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ପାଇବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସାମିଲ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହିସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେହିସବୁ ଆଗକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଆଯିବ କି ନାହିଁ, ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଘର ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆପଣଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବା କଥା ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବା କଥା, ଏହା ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ଦିଆଯିବା କଥା, ସେହିସବୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଟି ରହିଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସର ରହିଛନ୍ତି ତା ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜରକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହିତରେ ଏହିସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଅପଡେଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମର এই ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରହିଛି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରେଗୁଲାରଲି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ